भागवत ने किसी भी बिरादरी का नाम लिए बगैर मुल्क में बिरादरियों के दरमियान आबादी के बढ़ते हुए अदम तवाजुन पर तशवीश का इजहार किया। संघ शुरू से ही इशारों में बात करता रहा है, उससे वो कानून की गिरफ्त से बचता रहा है। साथ ही इशारों की जुबान की वजह से दानिश्वर हजरात भी उनके दिफा में कूद पड़ते हैं, जैसा कि इस वक्त के साबिक इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आरएसएस के सरबराह ने एक बार फिर विजयदशमी के मौके पर झूठ, आधे सच और फ्रेब का सहारा लेकर हिंदुओं के दरमियान दीगर बिरादरियों के खिलाफ शुकूक और शबहात, नफरत और तशद्दुद के मज़मूम जज्बात को भड़काने की कोशिश की है। उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि संघ का असर हिंदुओं की एक बड़ी आबादी पर है। उसके लिए संघ सरबराह के अल्फाज की अहमियत होनी चाहिए। अगर उनसे मुतासिर होकर दूसरी बिरादरियों के खिलाफ पहले से उनके अंदर मौजूद दुश्मनी में इजाफा होता है, तो उससे हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी में कशीदगी और तशद्दुद में मज़ीद इजाफा होगा। इसी वजह से आजकल उनमें इस आबादी के बाहर भी तजस्सुस बहुत बढ़ गया है। मुसलमान या ईसाई भी उसे सुनते हैं, क्योंकि उनके लिए संघ किस रवैये की वकालत कर रहा है ये जानना उनकी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। संघ का ख्याल सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है। एक तरह से संघ अपनी सियासी विंग भारतीय जनता पार्टी के जरिए हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर राज कर रहा है। हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पर भी उसका असर और रसूख बढ़ गया है। मीडिया उनके झूठे बयानात पर तवज्जो देता है। वज़ीर आज़म भी पहले स्वयं सेवक भी है। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही थी। उनके दौर के मुकाबले आज संघ का असर रियासती मशीनरी यहाँ तक कि फौज पर भी कहीं ज़्यादा नज़र आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ की पॉलिसी अब स्टेट की पॉलिसी है, लिहाजा संघ के सरबराह जो भी कहते हैं उस पर ध्यान देने और उसकी तहकीकात की ज़रूरत बनी रहती है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने हिंदुस्तान में बिरादरियों के दरमियान आबादी के बढ़ते हुए अदम तवाज़ुन पर तबादला ख्याल किया और उस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संघ के अक्लमंदों को इशारा ही काफ़ी है। संघ शुरू से ही इशारों में बात करता रहा है, उससे वो कानून की गिरफ्त से बचता भी रहा है। उसके अलावा इशारे की ज़ुबान की वजह से मीडिया और दानिश्वर हजरात भी उसके दिफा के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं, जैसा कि इस वक्त के साबिक इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश मुज़हिगा खेज हद तक काबिल रहम है। संघ को यकीन है कि उसके हिंदू उसकी कोड लैंग्वेज के आदी है। हिंदुस्तान में जब संघ की जानिब से बिरादरियों का जिक्र हो तो उसका मतलब हिंदू और मुस्लिम और ईसाई होता है, ब्राह्मण, आदिवासी या दलित नहीं। कुरैशी साहब कह रहे हैं कि भागवत ने किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया, लेकिन भागवत ने उसे मुबहम भी नहीं रखा। जब मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान में बिरादरियों के दरमियान आबादी का तवाज़ुन बढ़ रहा है, तो वो कह रहे थे कि यह अदम तवाज़ुन हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि यह अदम तवाज़ुन किस तरह हो रहा है। उनके मुताबिक बर्थ रेट से आबादी में अदम तवाज़ुन बढ़ता है और ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली वगैरह की वजह से भी। उसके बाद क्या ये कहने की ज़रूरत रह जाती है कि भागवत के तनाज़ुआत से भरे बयान में बिरादरियों से क्या मुराद है। ये पहला मौका नहीं है जब भागवत ने आबादी में अदम तवाज़ुन के ख़तरे की निशानदही की हो। उससे पहले तो वो उस पर काबू पाने के लिए हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं, ताकि मुसलमान या ईसाई की आबादी उनसे ज़्यादा ना हो जाए। भागवत जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। हर कम्युनिटी में बर्थ रेट तेज़ी से कम हो रही है। निस्बतन मुसलमानों में बर्थ रेट हिंदुओं के मुकाबले में बहुत कम है। आबादी में तवाज़ुन किस लिहाज से बिगड़ नहीं रहा, बल्कि अब ये मुस्तहकम होता जा रहा है और तमाम बिरादरियों में बर्थ रेट तकरीबन सेम होती जा रही है। मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और उनकी आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी, ये वहम तकरीबन 100 साल से फैलाया जा रहा है। ये अभी तक नहीं हुआ और किसी भी तरह से ये मुमकिन नहीं है कि मुसलमान आबादी के लिहाज से हिंदुओं के आसपास भी आ सके। ये बात कुरैशी साहब ने अपनी हालिया मुलाकात में भागवत को एदाद और शुमार की मदद से समझाई थी। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उनकी बात समझ ली है। उन्होंने इस मौजू पर लिखी अपनी तहकीकी किताब भी उन्हें पेश की थी। उस पर भागवत भी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। क्या उन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी? किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दर हकीकत भागवत जानते हैं कि वो आबादी के मामले में झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठ है कि जो मुतालबा वो अभी कर रहे हैं, यानी आबादी पर काबू पाने की पॉलिसी की, उसके बारे में उनकी अपनी हुकूमत को भी कहना पड़ा है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। भागवत जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं।
انہوں نے یہ ڈر بھی ظاہر کیا ہے کہ آبادی میں عدم توازن کی وجہ سے جگر افیائی حدود بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ان کا مفہوم بھی واضح ہے۔ بھاگوت وجے دشمی کے موقع پر جھوٹ اور جھوٹ کے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ہندوؤں کے اندر مسلمانوں اور عیسائیوں کا خوف پیدا کرنا کیا نیک فعل ہے؟ قریشی صاحب کو تقریر متوازن لگ رہی ہے اور وہ بھاگوت کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بی جے پی کے ایک بااثر لیڈر نے سنگھ کے سربراہ کو بالکل ٹھیک سنا اور سمجھا۔ سنگیت سوم نے کشتیریوں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی تاکہ آبادی میں توازن قائم کیا جا سکے۔ کیا سوم صاحب سنگھ کی گمراہ سنتان ہیں؟ کیا قریشی صاحب سنگیت سوم کو مشورہ دیں گے کہ وہ ان کی کتاب پڑھے اور بھاگوت کو ٹھیک سے سنیں؟ بھاگوت کے بیان میں دھوکہ بھی تھا۔ وہ پچھلے وقتوں سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا طریقہ کچھ بھی ہو، ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگ ہندو ہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے تو عبادت کے طریقوں کی تعداد میں اضافے کی فکر کیوں ہونی چاہیے؟ آخر تعداد تو ہندوؤں کی ہی بڑھ رہی ہے۔ یہ وچار ہندو راشٹر کا وچار ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہندو راشٹر کا یہی وچار ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ لیکن اس بات کا مطلب سب جانتے ہیں، ایک طرف وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے آزادانہ وجود سے انکار کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کو ہندوؤں سے مختلف ہی نہیں بلکہ ان کا دشمن کہہ کر ہندوؤں کو ان سے ڈراتے ہیں۔ اس کے بعد موہن بھاگوت نے سماج میں تشدد پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہ دشمئی کے دن بول رہے تھے اور ان کے خطاب سے پہلے گجرات، مدھیہ پردیش اور دیگر مقامات سے بجرنگ دل کے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر حملوں کی خبر موصول ہو رہی تھی۔ بجرنگ دل سنگھ سے وابستہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھاگوت کہتے کہ ہندوؤں کی طرف سے اس طرح کا تشدد ناقابل قبول ہے۔ اپنی مذہبی تہوار میں ہر کسی کو خوش آمدید کہا جائے، مار پیٹ نہ کی جائے، لیکن بھاگوت نے ایسا کچھ نہیں کہا جیسے کہ تشدد کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ بھاگوت نے ادے پور اور امراوتی میں مسلمانوں کے تشدد اور قتل کا حوالہ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ مسلمانوں نے اس تشدد کی مخالفت کی، لیکن یہ احتجاج زیادہ وسیع ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہندوؤں کی طرف سے تشدد ہوتا ہے تو تمام ہندو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس بار مسلموں کے بھی کچھ پرمکھ لوگوں نے اس کا وروध کیا، اس کو غیر اسلامک بتایا۔ انیائے، اسत्य، اتیاچار، آتنک کے خلاف ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے، یہ اپواد نہ رہے۔ سبھی سماجوں کے سجنوں کو ایسا مکھر ہونا چاہیے۔ ہندو سماج میں یہ مکھرتا ہے، ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہے تو کوئی ہندو بھی آروپت ہے، اس کا بھی نشید کرتے، اس کے خلاف بولتے ہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے ان کے نام پر جو تشدد ہندوستان میں مسلسل بڑھ رہا ہے، خود سنگھ نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی۔ باقی ہندوؤں کی بات تو رہنے ہی دیجیے، بلکہ تشدد کے ملزموں کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ اور سنگھ سے وابستہ تنظیموں کی طرف سے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ ایسے کسی بھی تشدد سے انکار کرتے ہیں، بلکہ کئی بار وہ مسلمانوں پر ہوئے تشدد کے لیے انہی کو ذمہ دار ٹہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سنگھ کی تنظیم یعنی بی جے پی الیکشن میں ٹکٹ دیتی ہے اور وزیر بھی بناتی ہے۔ اس کے بعد موہن بھاگوت نے حکومت کی تعریف کی۔ ان کی تقریر کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کا کام حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان سے نوکری وغیرہ مانگ کر اس کو تنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تقریر سن کر وہ تجزیہ نگار الجھن میں پڑ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سنگھ کے ایک سینئر عہدیدار نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن سنگھ کو جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ سنگھ 10 منہ سے بولتا ہے تاکہ سننے والے اپنی سہولت کے مطابق اس کی تشریح کرتے رہیں۔ سب سے بے پرواہ سنگھ کو جو کام بھی کرنا ہے کرتا رہے گا، وہی کام جو اس بار موہن بھاگوت نے کیا۔ ہندوؤں میں عدم تحفظ، دوسری برادریوں کے لیے شکوک و شبہات، نفرت اور علیحدگی کا پروپیگنڈا۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ، اللہ حافظ۔